रेभेन्सा कॉलेज रो नाम परिवर्तन को नहीं कांग्रेस रो दृढ़ निंदा। देश में छात्र छात्री भविष्य को नहीं गेम खेला जायछि। नरेंद्र मोदी को सरकार पेपर लीक सरकार। ए पेपर लीक सरकार देशर पिलांको भविष्य सहित खेल खेली। नियुक्ति नहीं, देशर राज्यर हित पई सरकार वितर्क करू नहीं। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्यर इतिहास को बदलाइबा पई चेष्टा करुछंती। देश जेतेबेले स्वाधीनता हेउथिला सेतेबेले आरएसएस रो भूमिका कोन थिला? जेतेबेले ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे लड़ाई होतला सेतेबेले आरएसएस रो भूमिका कोन थिला? कोन करिबाकू चाहुचंती सरकार? से वितर्क न करी खाली मिछ बास्पट नेबा पई सरकार चेष्टा करुछि। मोदी सरकार पेपर लीक सरकार। से बाबदरे किभଳି परिवर्तन होई परिबो से नै वितर्क हेबा दरकार। ए सरकार दिशाहीन निष्पत्ति नेउछि। सरकार को कोन नाम बदलैबा आवश्यक? लोकन को भ्रमित करबा पई एमाने अपप्रसंग को प्रसंग करूछंती। ना बदलैले कोन लाभ मिलिबो? रेभेन्सा हेउछि हमर गौरव। रेभेन्सा को नै ओडिया अस्मितारे बाधा कोन हैला? केवल दृष्टि भंग करबा पई एसबु करा जाउछि। केवल रंग बदलै और ना बदलै कोन राज्यर उन्नति होई जिवो कि? कोन पई अपप्रसंग को प्रसंग करा जाउछि? तेणु सरकार को अनुरोध एसबु करबा बदल रे राज्यर हित पई जहा आवश्यक ताहा करंतु। ना रंग बदलवा दरकार, यूनिवर्सिटी ना परिवर्तन हवा दरकार, इतिहास को मोड़ बदलवा दरकार। जो प्रकृत इतिहास अच्छी जहाँ देशर इतिहास देशर बुनियाद ढांचा जोटा ताकू परिवर्तन हवा सेटार आवश्यकता अच्छी। से वितर्क हवार आवश्यकता अच्छी। नाम परिवर्तन करी सरकार की भाषपट नापी चाहते ये जो वितर्क अच्छी राज्यवासी जहाँ चाहते शिक्षित युवक जहाँ वितर्क चाहते मोदी सरकार बिकेम पेपर लीक सरकार से किभଳି भाव परिवर्तन हो पार से विषय वितर्क कर आवश्यकता अच्छे। मु बर्तमान अनुरोध करी मैडम डॉक्टर मनीषा दास पट्टनायक अच्छा से कही सारा पर आम प्रश्न नवा। जय जगन्नाथ आपण मैंने शॉर्ट नोटिस रे आछथि सेति समस्त धन्यवाद जणाउछि। स्मृति बाबू अत्यंत ब्रीफ भाव जिनसटी को कही सारे आपण मानकु एक्चुअली वर्तमान प्रश्न उठुछि हठात गोटे असमय रे एपळी गोटे अप्रसंगर कथा काहे की उठिला। रेवेन्सा आजिर नुवा जिनस नुहे 18 एक अंतर्जातिक ख्याति संपन्न महाविद्यालय तो सेते आज 156 वर्ष हो गला। पण वर्तमान आपको ना बदलर आवश्यकता काहे की पड़िला? कौन एमती नेसेसिटी आसिला कि? प्रकृत कथा होची वर्तमान देश राज्यर अनेक प्रसंग रहिछि जोथिरो केवल ध्यान हटिया पई लोकमान को भ्रमित करिया पई एमाने किछि अप्रसंग को आधार करछन्ती। आगरु मध्ये समाने एमिति बहुत किछि जिंस परिवार नजर हम पाखरे आसीछि। देखो आमे माने कुटे कोन बुझि पारनु जे एमिति ना बदलै देले ताको लाभ कोन मिलिबो? जदि ना बदलै देले सब किछि हेइ जाउ थांता ता देश राज्य आपे आपे उन्नति हेइ जाउ थांता। कुतुब मीनार, ताजमहल, विक्टोरिया मेमोरियल ताले ए सब जिंस मध्ये ना बदलै दे जो कोन सेटा सब तो ब्रिटिश समय हेइतिला। मोगल माने भी बनेइथिले तो सब जिंस रे नाम बदलै देबा दरकार पड़ले सब जिंस को भांगी बंद देबा। वर्तमान कोन से सब जिंस रो समय आसीछि कि जो लोक माने निजे ब्रिटिश रो दलाली करथुले स्वाधीनता संग्रामी मानकु सवाल करिया कथा कहथुले चिट्ठी लिखुथुले ब्रिटिशर्स मानकु ताको से गुप्त मंत्रणा करथुले सेही लोक माने आज आसी कि देश जाति कथा कहउछथि राज्य रो कथा भाबुछथि। तेणु निश्चित भाबे कि वेस्टेड इंटरेस्ट मानकर एठी रहुछि। देखो तो आपण माने चिंता करिवा दरकार अतीत वर्तमान आ भविष्य मध्य कोन जिंस इंपोर्टेंस रहिछि। आमे जदि वर्तमान में अतीत रे ही घाटी होतबा इतिहास को बदलबा को चेष्टा करिला हम समय बर्बाद हबो ना नाही। गोटे निर्वाचित सरकार पाखरे केते समय थाय? 365 इंटू 5 वर्ष 1825 दिन थाय। ता मध्ये अनेक समस्या थाय, किछि दिन ता मध्ये कमी मध्ये जाय थाय। तबे एते स्वल्प समय मध्ये रे एते कोटी कोटी लोककर समस्यार समाधान करिबा ना आमे सेही इतिहास कोन थिला ताको वर्तमान खंगाळी बसिबा। रेवेन्सा साहेब कोन करिथिले कोन नाही सेटा वर्तमान नुहे। ये होछि हमर भावावेग सहित जड़ित गोटे जिंस। रेवेन्सा गोटे गौरव। से जो रेवेन्सा साहेब ताको करिथिले जदि सी एते विरोधी थिले आमे से भीतर को डिटेल्स रे जाउनु तले से ओडिसा रे लोककर शिक्षार प्रसार पाई तो किछि गोटे करिथिले
କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ ସମ୍ମାନ ଜଣାଯିବା ଦରକାର ନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜ ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ରେଭେନ୍ସା ତିଆରି ହେବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଏ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ରେଭେନ୍ସା ସାହିତ୍ୟ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା କୋଉଠି? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ହେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏଇଟା କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ହଟେଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ୟା ଭିତରେ ରହିଯାଉ, ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ସବୁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଆରାମସେ ନିଜ ମନମାନି କରିଯିବା। ଏଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଜବତ ହେଇଥିଲା 87 କେଜି ସୁନା, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 30 କେଜି ସୁନା ଧରା ପଡ଼ିଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ସବୁ ସୁନା? ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟିବା ପାଇଁ ଇଏ କରାହେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହେଲେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ତେଣୁ ତା ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରାହେଇଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଲୋକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରୁ ଧ୍ୟାନ ଉଠିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷାନୀତି କେତେ କାମ ହେଲା, କେତେ ଦୂର କାମ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି, ରାଜ୍ୟର ଆମର କୋଟି କୋଟି ଯୁବକ କେମିତି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଚାକିରି ପାଇବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନାଁ ବଦଳିବା ରାଜନୀତି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ, ନାଁ ବଦଳେଇ କ'ଣ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇଯିବ କି? ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଆସିକି କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବା, ଯୋଗୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବା। ତେବେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ନୂଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନୂଆ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ସାଜିଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେବଳ ଯାବତୀୟ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆମର ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଉଛି, କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ୟା ଉପରେ ବିତର୍କ କରିବେ। ସେ କୋଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ନା RSS ରେ ଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଭାବରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଦୟାକରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା, ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇତିହାସ ବଦଳାଇବାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗେ ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇକି ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ୟା ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନା ଓଡ଼ିଶା। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।